Harusnya gue pegang sana gue dulu. Hah? Harus pernah dibantu bakar ya? Gila, boleh. Langgar saya. Udah corona. Kamu sudah jelas saya. Tapi kami memang tidak diri. Kamu tidak kuliah, kamu tidak kuliah. Aरे मत तो जितना अपन को लगा है इसका है तो किमान परीक्षा दी आज मैं डीएसपी हो चुका है पंचम श्रेणी परीक्षा फर्स्ट श्रेणी परीक्षा दिसु सप्तम श्रेणी परीक्षा दिसु आगो सप्तम श्रेणी परीक्षा दिसु पुनः सप्तम श्रेणी परीक्षा दिसु परीक्षा दिसे পরীক্ষা করে চাইছো এজন ছাত্রকে ইমানবার পরীক্ষা লক্ষ্য করছ আমার সারা আছে না আর কথা যদি জানিয়ে দিল কি দিল অগ্নি পরীক্ষা বলো পুলিশ করে চালাতে কি দিল bukan sudah ini dia kuliah ini benar teman-teman kau suka kerja ada yang suka senang tu aja siapa jadi welcome to my home hari ini soal karena last depan Bahan juga kita kalau lagi hidup.